дуруду салому эҳтиромот ба кулли мардуми азиз тоҷик тоҷикистонӣ ва гӯем ки ба ҳама хулас ана имрӯза суҳбати мо болои бигем ки андоз аст. ана андозҳои тоҷикистон дигар дар ҳамин масъала гӯем майда қати шумо мехоҳам як суҳбате дошта бошем дар бораи андозҳо ва пешопеш гӯем ташаккурӣ ба кулли бародарое ки подписка кардагӣ ҳастанд ва падилит мекунанд, лайк мемонанд, ҳамин канали бандаро поддерживать мекунанд, дастгирӣ мекунанд. ба ҳаматон пешопеш ташаккур ки шумо бо мо ҳастед, яъне поддерживать мекунед. хулас дӯстои азизи ма ки бошен, имрӯза суҳбати мо болои андоз меравад. бозам баъзе наворҳое ки мебинем дар тоҷикистон, андози мошин гӯем ки 1700 сомон ва ғайра чизҳое ки байни мардум хариду фурӯш ё утилизатсия мошин мешавад. то агар 1700 сомон ба ҳукумат яъне наспорӣ бигем молитра утилизатсия карда қайд намебуроранд. бисёре бигем ки бисёр чизи доғ ҳаст, сабабе ки тоҷикистони мо, сарзамини мо, яъне ҳамон тарзи бигем ки андоза намедонанд ки чӣ хел ҷорӣ кунанд, яъне ки дар байни мардум ҷорӣ кардани тарзи андоза тоҷикистон наметавонад. барои чӣ? барои он ки дар тоҷикистон депутати ба ақл, ба савод, як инсони бигем ки ба мафкура вуҷуд надорад ки мо бигем ки дар тоҷикистон як инсони солим ҳаст ва инами масъалаи андоз ва дигар масъалаҳоро дуруст роҳандозӣ мекунад. албатта ки дигар дар ин чиз мо бигем ки дигар хориҷҳо гаштем ва хориҷҳоро хондем ба ҳамон умеде ки мо дар тоҷикистон яке аз як рӯз бармегардем ва барои тоҷикистони мо, барои мардум як чизе гӯем як сохтори хуб ҷорӣ мекунем барои мардум, ки то ки мардуми азизи тоҷикистон дар сохтор бигем ки бе ҳамон нолушу бенола ки имрӯз доранд зиндагӣ мекунанд дар ҳукумати Раҳмонов, ҳамин чизҳо набошад. албатта дар тоҷикистон қабул надоранд як инсони боақл, бо мафкура, бо савод, як инсоне ки тарзи бигем ки пиёда кардани андоз ҳаст, тарзи дигар қонуну дигар чизҳоро пиёда кардан. албатта ин чиза тоҷикистон қабул надорад. тоҷикистон намехоҳад хеле инсонҳоро қабул кунад. дар тоҷикистон барои бигем ки Эмомалӣ Раҳмон онам хеле як гурӯҳ клоун барранд дар кор аст, дар сирк ки ба ном парлумон я сирк шудагӣ ҳастанд. бигем фақат ӯ бояд қарсак зане дар уҷа, аммо мешини бигем ки ҳамон Эмомалӣ Раҳмон агар ягон чӣ бигӯяд, ту бояд вазифаи ту қарсак зани бояд бошад. дар уҷа бояд ту қарсак бизанӣ, дигар ягон бигем ки коре дар уҷа накунӣ, яъне ту бояд қарсакзан бошӣ. хуб, биёед мо тарзи андози аврупоро барои шумо бигем ки он чизҳое ки мо хондем ва он чизҳое ки мо дар таҷрибаи зиндагимон ки дар аврупо зиндагӣ мекунем мебинем. ҳамон тарзи андоза барои шумо як бигем ки системаи ҳамон андоза барои шумо бигем рӯшантар мекунем чӣ хел андоз аст ва дигар ҳукумати Раҳмонов изо мекаша қати мо ҳамкорӣ куна, бигем аз мо пурсон шавад чӣ кор кардан дар кор аст, чӣ хел кунем ки мо раҳнамоӣ кунем то ки барои мардум вазмини нағалта мо барои шумо дар эфир мегӯем. агар ақл дошта бошанд, албатта ки аз ин эфири мо бигем суистифода мекунанд, яъне барои сохтори қудрати худшон ва бигем барои оянда сари миллат вазмин нашидан аз суханҳои мо чӣ кор мекунанд, яъне истифода мебаранд.
دوستان عزیزم پادیلید لایک подпискаро фаромӯш накунед. мо барои шумо чизҳое бигем барои ояндаи шумо, барои фарзандҳои шумо дар сарзамин азоб накаша, фарзандҳои шумо ғулом нашава. ман ин чизҳоро баротон мегӯм. бибинед тарзи андоз мисол аз 100% чанд фоиз андоз мешава аз 100%. хоб биё ҳамин масъаларо мо و شما باید چیکار کنیم؟ روشن کنیم. خب بیاین عادی ترین میگیریم. ما از 100% مثال اندازه از 100% مبلغ سودا خرید و فروش یا نمیدونم بعضی چیزهایی که ما داریم از 100% میگیم که ما مثال 10% نالوگ میگیم. خب این از 1000 سومون 100 سومون نالوگ میگیم، یعنی که اندازی دولت باید سپریده شود. سیستم انداز چی است؟ انداز باید دو تقسیم شود، یعنی که در بین خرنده و فروشنده انداز دو تقسیم می شود. مثال از همون 1000 سومون 100 سومون اگر مثال میگیرم، من برای شما فرض کردیم فروختم ماشین، شما از ما خریداری کردین ماشین 1000 سومون ده، اون خیلی است 1000 سومون ده. همین 1000 سومون 100 سومونش باید ما 100 سومون در 1000 سومون گردش مبلغ ما باید 100 سومون انداز بتیم. یعنی انداز چخیل میشه؟ 50 سومون فروشنده میتیه، 50 سومون خرنده میتیه. در اینجا دو تقسیم میشه همون مسئله انداز. یعنی که سر یک آدم ازیش هم 10%، ازیش هم 10% گیری، اگر این علاقه بگیم که 20% انداز میشه. یعنی که با سر یک مردم، با سر یک بگیم که انداز سپرنده ظلم میکنی، چی از این طرف باشه چی از طرف دیگر باشه، بگیم که ظلم میشه. و امروزه یک اوتیلیزاسیون ماشین 1700 سومون امامعلی طلب داره که یک انسان اوتیلیزاسیون ماشین میکنه، بگیم که باید 1700 سومون بتیه با امامعلی رحمانه، بعد از او چود ماشینه که بروره. یعنی این اشتباه بزرگی، یعنی تنظیم نداشتن انداز جمهوری تاجیکستان، یعنی که تاجیکستان ما از نداشتن کادرهای اندازبندی، از نداشتن کادرهای بگیم که انداز تحریز کنی، یعنی که تحریز انداز کردن که ما چخیل باید اندازه تحریز کنیم. خب از همین سبب برای دپوتات هایی که امروز ما داریم، 4 دپوتات برانی که ما داریم در پارلمان، برای برانو را چی است؟ برای برانو را بگیم که از این استفاده برده بگیم که گرفتنی بگیم پورا، یعنی پورا تیما کار تبود میکنه. خب یعنی پورا را اوج دادن است. وقتی سر مردم ظلم میاری، مردم راه آسان میکوه، راه آسان ای دادن پورا میشود. یعنی ما ظلم در سر مردم و بعضی قانون های کردگیمون ما مردم مجبور میکنیم با پورا بروند. یعنی 1000 سومون در تنت یا 500 سومون دم کورشه بگیم با پورا حل کنه. وقتی که ستافکای دولت بالا میمونی، ستافکات بالا میکنی، مردم او را در پول کم حل کردن ده کوشش میکنه و راه میکوه. البته که این راه برای نام باز 4 دپوتات برانی شمایی که دارین گوسفندو و برای که برای چیز میشوند؟ برای راه میشوند. یعنی پورا را میگیرن 500 سومون، بگیم که مسئله را حل میکنن، میتن، یگان مشکلی ندارن. انداز از همون معاش دولت بگیم که معین کرده میشود، یعنی از معاش میانه یا از معاش پسترین بگیم که دولت چیکار میکنه؟ معین میکنه اندازه. یعنی اکثر خلق اگر ما نظر کنیم، اکثر خلق یعنی بسیارتر در همه جا گلوس آواز بسیارتر، یعنی که طرف بسیار میگیره. یعنی بسیارتر اهالی ما در کدام معاش زندگی میکنه؟ از این ما با این ما میفهمین نمیرم؟ بسیارتر اهالی ما از این ما با این ما کدام معاش در زندگی میکنه؟ یعنی اندازها و غیره چیزها از همون نگاه کرده بگیم، یعنی که همون فایز بندی میشه. اندازها، انداز از شرایط مردم نگاه کرده فایز بندی میشه که کدامش با کدام طریق، یعنی که چند باشه. خب
البته که ما نداریم این متخصصا را، ما نداریم این بگیم که آدمایی که بگیم که کار کنه در سر مردم، یعنی با همراهی ملت کار کنه و باید طرز اندازبندی کنه که بر سر مردم ظلم نیاید، یعنی ظلم در سر مردم نکنه. البته که هر یک دولت از حساب انداز بگیم که بودجه خودش پر میکنه و بگیم دولت داریش از انداز است، یعنی انداز بگیم که با روسیش میگم پداخود نالوگ، یعنی از درآمد سالانه نالوگ داره، از ماهانت نالوگ داره. آدمی عادی کار میکنه از ماهانه نالوگ داره، آدمی که تجارت داره بگیم که از اونو پداخود نالوگ میشوه و آدمی ماهانه کار میکنه از او نالوگ میشوه. سودا دیگر طرز نالوگی خودش داره بگیم، یعنی که بسته بندی میکنن نالوگ. خب اما گویم که تاجیکستان ما بگیم همون جنگل نالوگ بندی است. تاجیکستان ما ده همین عقل ممالی ده چیزی بگیره همون نالوگ میشوه، فرداش ده میخیزه انداز میکنه در سری مردم. همین قدر هم اسپوری، این همین قدر هم اسپوری، در حالتی که 1700 سومون یک اوبورچیسا اویلیگ نمیگیره، اما یک انسان یک ماشینش اوتیلیزاسیا کردن ده 1700 سومون باید با این ممالی چیکار کنه؟ بسپوره. البته که انداز در هر یک گردش پول میشوه، یعنی که اینا وابسته. یعنی یک ماشین اگر 10 بار فروخته شود 10 بار از این بگیم که انداز بگیم سپوریده میشوه، یک بار نه. اون یک گروه درکو که هستن در اونجا همین میگن بیو کو بته کو پولا خمبر یک بار پارتو وازمین ما کورمون بود کنیم و دیگه کسا میبینیم. نه، البته که هر یک چیز چند بار گردش میشه و سودا میشه و از اون چیز بگیم که انداز گرفته میشه، یعنی گپ در سر چیز نمیره. اگر بروم گپ در سر چیز، گپ در سر گردش میره، یعنی گردش مبلغ درجه میره. بعضی چیزایی از توفوی میشه، بعضی چیزای توفه میشه. او هم با قانون های خودش داره. مثال میگیریم توفه را بعد از گرفتن او حق فروختن نداره. توفه را مثال میگیریم، بعضی قانون ها بعضی بنداش هست که دیگر ما را نمیتونیم پدراب نبگیم که نقل کنیم بشینیم. البته که آینده قانون ها را ما سر مردم خدمت بگیم جاری میکنیم که تا که مردم ما اذیت نکشن و وزمین بالای سرش نشود. مثال میگیریم همین ماشین اگر 10 بار خرید فروش شود، یعنی که 10 بار اندازش یک خیل نمیست. البته که از سوم فروخته شده یعنی فایز بندی میشود. در اینجا مثال گیریم انداز اگر 12%، 13% یا 18% یا که نمیدونم 8% یا 5% یا 3%، یعنی همون شرط شرایط مردم نگاه کرده با معاش میانه، یعنی اکثریت زندگی میکردگی نگاه کرده. اگر ما اندازه بگیم توغری کنیم، یعنی هم ماشین 10 بار هم سودا شود 10 بار از همون مبلغ خرید فروشش نگاه کرده. مثال یک بار اگر 10,000 سومون فروخته شود و دوم بار اگر 8,000 سومون فروخته شود، سوم بار 5,000 سومون فروخته شود، چهارم بار 4,000 سومون، سوم بار مثلا پنجم بار 2,000 سومون، همین خیلی چنده که فروخته شود همون بگیم یا 8% یا 12% از همون گردش پول، یعنی که چی میشود؟ انداز سپوریده میشود. یعنی در دولت یگان جای پنهانی بگیم که نداره. البته که ما هم در همینجا خرید فروش داریم و غیر چیزها داریم. و انداز پداخود نالوگ میگن که یعنی که از درآمد سالانه یک تجار نالوگ میسپره، یعنی که او را چی حساب کرده میشه؟ او را سالانه درآمدش حساب کرده میشه. سالانه درآمد چه خیلی حساب کرده میشه؟ سالانه درآمد از همون جایی که بگیم که مثال فرض کردیم خودت یک شاورما خانه هوی کردی، یک شاورما خانه هوی کردی، با مطابق حساب کتاب همون بگیم که عموما جای زندگی تو سالانه درآمد 100,000 سومون باید درآمد داشته باشی. پریویزیتیل نمیگیم، 100,000 سومون تو درآمد میکنی. تو 100,000 سومون نالوگی تو بگیم که معین میشه، یعنی فلان قدر پول نالوگ میسپاری. از 100,000 سومون بالا شد نالوگی تو باز هم بالا میشه، یعنی استاندارد اما حساب کتابی نالوگی تو پداخود
боло мешава, яъне ҳисоб боло. Чиқадар агар боло рафтан гирифт, мисол 200,000 сомон солона шид агар даромадад, уже бо налогот боло мешава, мисол 8% не 12% мешава. Агар 300,000 сомон шид 18% налог мешава. Мисол гирифта оддитарин ман ҳисоби оддӣ гуфта истодам барои шумо. 500,000 сомон шид барои тра мисол 22% налог мешава, 24% налог мешава. Агар ки дар ҳолате ки ту 100,000 сомон мисол солона даромад карда натонистӣ аз ҳисоби китоб, давлат барои ту мисол 80,000 сомон даромад кардӣ имсол. Ҳам хел аст? Яъне ту 100,000 даромад накардӣ. Давлат 20,000 сомон барои ту метавад. аз ҳисоби налогҳои споридаи ту баргардонда барои ту 20,000 сомон мета. То ки бизнеси ту намбара. Ту мисол натонисти 100,000 даромад карда, фарз кардем 70,000, 60,000 даромад кардӣ. Ту қувва намекунӣ ки уже ай соли дига бизнеста гардон кунӣ. Агар як сол ним сол ҳам хел бигем минус дабрай, ту метавонӣ ки маҳкам кунӣ. Давлат як тиҷорати худша, як одаме ки бигем ҳамон ба давлата даромад меёра, як даромади худша гум мекуна. Мисол налог чӣ хел агар аз хоҷагӣ бигирем ҳисоб кунем, бибинед як мирға чӣ қадар дони хуб битӣ ҳам қадар тухмат мета. Мисол оддитарин чиз ҳам хел аст. Ё як гов дар хона дошта бошӣ, кинҷораро нағз битӣ, агар хишрӯ нигоҳш кунӣ, шира хишрӯ мегирӣ. яъне ки ҳамин инсонҳо ҳам дар давлатҳошон яъне ки мисли ҳамин чиз аст ки агар давлат бо ино рафтори хуб куна, доди гирифти хуб куна, ура банкротшавӣ намона, паддешкаш да боша, албатта ки ай соли дига бигем и ҳатман чикор мекуна, яъне боз ҳам бигем налогсупорандаи кишвар мешава, яъне боз даромад меёра ба давлат. аз ҳамин лиҳозо бигем ки инаи давлате ки мо қарор дорем дар давлатҳо, мо як мисол миқдори муайяни худамона солона даход дорем. Агар ҳамон даходи мо наброя, боқӣ монда чанд гуфтум ки мисол 100,000 сомон ман солона бигем ки бояд даромад дошта бошам, оддитарин ҳамин ҳисоби китоби ҳамин тиҷоратам қати. Агар ман 50,000 сомон ҳамин сол даромад гирифтам, 50,000 сомони дига ҳукумат да ман мегзарона. Сабаб ман банкрот нашам, ман дальше кор кунам, ай соли дига кором хуб шава. Ана дар ҳолате ки аз 100,000 сомон зиёд шид даромади ма, дар ӯ ҳолат бигем ки налоги ман бо боло мерава. Гуфтам кози пештар ки мисол 100,000 сомон як стандарт налог дошта боша, мисол фоизиш 12% боша ё 18% боша, баъд аз ӯ чӣ қадар боло рафтан гирифт, фоизҳо бигем ки афзудан мегирад, мисол 30%, 40%, то ҷое меояд ки 50% налог меспорӣ, яъне почти ҳамон даромади гирифтагита мисол 50% ша дар ҳукумат бигем ки метӣ, яъне меспорӣ ӯ пула. Яъне ҳукумат қати мардум бигем ба як бигем ки чӣ хеле ки артистҳо як состав мешинанд, ғижакнавоз бигем ба доира бигем ҳамкорӣ мекунад, доира ба тавлак ҳамкорӣ мекунад, тавлак ба ямах ҳамкорӣ мекунад. Ҳамин хел бигем ки ҳамун состави ҳамун мусиқӣ ба якдигар ҳамкорӣ мекунад ки то ки овозхон овозша хишрӯ, мисол мусиқира хишрӯ менавозанд ки овозша бихонад. Яъне давлат бояд ба ҳамин миллат ҳамин хел ҳамкорӣ кунад. Дар ҳолати минус рафтанаш давлат аз буҷа бояд барои пул бигзаронад. Дар ҳолате ки бигем ки аз ин боз зиёди баъд шид рафт, боз налога болотар кунад, аз бигира ӯ пулора. Яъне бигем ки ҳамин хел баланси давлатдорира аз ҳисоби налог, яъне баланси ҳамон андоза бигем ки бояд ҳукумат қапида битонад. мутаассифона мо мебинем ҳукумати мо яъне баланси андоза қапида наметонад, танҳо гирифта наметонад, зулм карда мегира аз дасти мардум ва додан барои мардум ин чизда бигем ки дух намекунад, ҳаррак надора ки барои мардума бигем ки пардохт кунад. ин минуси калони ҳукумат, ин минуси калони ҳамон Эмомалӣ Раҳмон ҳамроҳи унамо бигем ки як гурӯҳ депутатҳое ки дорад, соф баран маран овардаги ба када дар дуруни ҳамон парлумон гуфти ҳамон гапҳо қарсак мезананд, мегарданд. Ино бори ҳам намешинанд кор кунанд. Барои чӣ? Барои ира кор кардан, ин системаро хондан дар кор аст, барои ин системада кор кардан дар кор аст, ин системаро омӯхтан дар кор ҳаст. баъд аз ӯ бигем ки бо ин система метавонӣ ки барои мардум кор кунӣ. Мисол дар соли коронавирус омад, коронавирус тиҷоратҳои мо манъ шид, ҳукумат аз ҳисоби ҳукумат барои мо бигем ки пул ҷудо карданд, пуле ки
мо арендаи ҷомона заведениямона пули дигар чизоро мо битем ҳукумат пул ҷидо кард дод барои мора арендаи заведениямона дод ва ғайра чизҳоро дод ҳатто ки вақтое ки мо кор накардем яъне як муҳлат бигем ки слишком мардум стресс дазада буд кор накарда буд ҳатто ки коргарҳои мора ойликошона аз ҳисоби ҳукумат гузаронда яъне аз ҳисоби ҳам налогҳои додагии мо бигем ки чӣ кор кардан коргарои ойлик коргар кор накардааст ойликша гузаронд яъне ки 73% ойлики кор накунӣ 73-74% ҳам қадар бигем ки ойлик мегирӣ хоб ҳамун мисол агар $1000 бигирӣ 700 бигем ки $20 $740 ойлик мегирӣ яъне ки ҳами хел бигем ки чиз аст аз ҳамун 60 то 70 чанд фоиз хулас аз чиёш вобастагӣ дора аз ҳамун боз ҳами ҳам дар налог вобастагӣ дора чӣ хеле налогҳо бигем ки шумо меспорен аз ҳамо вобастагӣ дора хуб мисол гирем вақте ки мо кор накардем коргарои мода бигем ки ҳукумат ойлик гузаронда 70 чанд фоиз аз ҳисоби налог супоридагиҳо дар тоҷикистон ин чиз чӣ нест барои чӣ барое ки мо системаи ҳамун гардиши андоза надорем мо гардиши андоз надорем мо яктарафа дорем андоза яъне ки ҳамун андози мо гардиш дар дохили ҳукумат намешавад фақат мегиранд кайфш мекунанд одихш мекунанд ин имрӯз рустам хестааст рафтааст як самолёти сомона аерда худаш тоқа гуфти ҳамун гапо қатъи чанд таъхиранаш рафтан дар гостиница чанд рӯз дар уҷа местан одих мекунанд кайфш мекунанд сафош мекунанд гостиница пул миллион гуфти ҳамун гапо қариб 200 300 500 ним миллион доллара просто рустам дар 2-3 рӯзаш кайф мекунад и аз киҷо аст и пуло албатта ки аз андозо аст яъне андози мо барои кайфияти як оила меравад як оила просто кайф мекунад ва мо ба ном андоз гуфта барои во чӣ кор мекунем меспорем пул ва во боша кайфш мекунанд мегарданд одихш мекунанд мегарданд тамом дигар ягон грамм хичона овора намекунанд мо надорем депутати басавод мо надорем дипломат мо надорем инсонои баақл мо надорем инсоное ки дар сари мисол гирем андоз кор кунанд мо ин чизоро надорем ки мардум гардиш дошта боша андоз ин маънош моли гардиш аст яъне ки бояд ин мол бояд гардиш шава андоз гирифта мешава ойлик дода мешава хуб бигем то мехӯра мардум да мети аз мардум мегирӣ андоз бояд ҳамун уровень дошта боша яъне ки гуфтест аз ҳамун доходи моҳона вобаста боша андоза ки нагрузка наёяд ва хариди фурӯши мошинам бигем ки ҳам хел бояд боша 18% дора 13% дора 15% налог дора аз ҳамун хариди фурӯши ки чӣ хел ҳисоб мекунанд бигем гӯсфандзодаҳо намедонам вале налоги тоҷикистон андози тоҷикистон чанд фоиза аст аслан кадом системаш чанд фоиза аст хоб азбаски мо ёра хондагие мо медонем ки чӣ хел андозбандӣ кунем хоб яъне чӣ хел андозбандӣ мешавад номаълум аст тоҷикистон бояд аз гардиш андози мисол хариди фурӯши мисол баъзе молҳо хонаҳо ва дар мардум бояд ихтиёр дода шавад мисол мегирем андоз аст хоб ман як хонаро фурӯхтам бояд ман аз як хона мисол гирем 2000 сомон бояд андоз биспорам аз хариди фурӯши хона 2000 сомон андоз биспорам хоб ин чиз тақсим мешавад дар ду одам яъне ки 1000 сомош дар фурӯшанда мешавад 1000 соми дигар харанда меспорад налога яъне ҳамун налог бояд байни ҳардуш тақсим шавад хоб фарз кардем тақсим шид байни ду кас ман 1000 сомон бояд биспорам ман хона харидам надорам 1000 сомони дигар мисол мегирем оддӣ ман дар андоз мегӯм ки ман амира 10 бор меспорам 100 сомонӣ 10 моҳ ман 100 сомонӣ меспорам халос тамом тема мебира ман 10 моҳ 100 сомонӣ андоз меспорам аммо андозе ки хона харидагӣ аст яъне баъзе чизое аст ки бояд инсоният хати ҳукумат ҳамоҳанг бошад зулм не соф баррана ҷамъ кунӣ биёри мардум да зурӣ ҳамин шанса мардум дан битен ки мардум бизана яда ҳукуматита сиёмка карданда ҳақ дошта боша баъзе қонунҳоро барои ҷорӣ кардан ошкор кардан дар кор аст вақти шумо мардума запрет мемонед ки сиёмка кунанд ин ҷиноятҳоро албатта ки шумо значит бештар
حقوق میتین در جنایت کننده مردم دیگر حقی نوار گرفتنی بگیم و جنایت نداره. اگر مردم جنایت نوار کنه شما برای مردم از تطیه میزنین فوش کردن سری دولتی گفته، یعنی جنایت خودتون سری دولتی عنوان میتین. یک جنایتی که شما انجام میتین او را سری دولتی عنوان میتین. میفهمین نمیره؟ بود در کجا از پرابلمای شما. بعد امامعلی میبروه میگه ما همتون جنایتاتون در دستم دارم. خب در دست داری مرحمت بگی چرا یا را گم نمیکنی؟ سوال برای تو. چی با ما ندیدیم در 30 سال یک حق نمیتی در جوانو که رقابت کنن در سیاست. یک برانی دپوتات مونده به خدا قسم از او ده خری مامای ما به عقلای، از او ده خری مامای ما به عقلای. این دپوتاتی تو هم خر ده به عقلای. خب چیکار کردین ایرا؟ سرش دادیم به خبگرد شرینر. یعنی بگیم که یک جوان حق رقابت کردن با او دپوتاتی برانی تا نداره حقی که پیشنهاد کنه ایده‌اش ایدئولوژیش پیشنهاد کنه و بگیم که برای در این یا در اون ساختار تعیین شود کار کنه و برای فایده ملت جامعه و بگیم که دولت باشه. وقتی هر یک انسان بگه که مثال گیریم این دپوتات اشتباه میکنه یعنی که نه کارا را میکنه ما میتونم میره عهدهش برومده گفتگی جوانه شما عنوان تروریست میزنین و اونمو این زشیت اونمو دپوتاتی خر است. اونمو نمیدونم بگیم که اونمو نماینده گو صفت حکومت است یا برانی بگیم که پارلمان است که شما برای او فرصت میتین که او بران دلنیش بمونه در جاش. خب اگر شما ملت دوست باشین خلق دوست باشین پس چرا امکان نمیتین در جوانو رقابت داشته باشه جوانو؟ چرا امکان نیست؟ خیال میکنه که تاجیکستان دیگر جوان نداره، دیگر مرد نداره، دیگر بکلا نداره، دیگر انسانی نداره که با تنظیم بدروره بگیم که اندازه و دیگر ساختار دیگر قدرت را در تنظیم بدروره. نیستی خیلی جوان در تاجیکستان؟ باور که اخسبزه کو 4 تاشای تای زمین میبرویه. نه خیلی جوانو نه که چیکار میکنین؟ شما فقط عنوان تروریست میتین در خیلی انسانو. بعد امروز میبروین گوی بشاخ خوری گفتی هم گپو با میکنین کلی مردم از شما چی میشوه؟ ناراضی میشوه که مثال درباره اندازمندیتون، درباره نمیدونم یک کار دیگه تون، درباره یک کار دیگه تون بگیم که کلی جوانو چی میکنن؟ ناراضگی میکنن. ملت ناراضی میشوه. سبب شما برانو امکانیت نمیتین انسانی توانایی، انسانی لیاقتمند، انسانی که از عهده این و اون میبرویه بگیم که برای او این فرصت نیست که او جوان ببرویه همون توانایی خودش برای ملتش، برای وطنش، برای سرزمینش بکنه. چه یک گروه برانو فکر میکنه نیست جوانی که تنظیمی انداز کنه. برای همون خودی شما حکومتدار به نام حکومتدارو شما دشمن خلقین، دشمن ملته. این همه ملت بیچاره برای شما فقط باور میکنه و خلاص دیگر کار دیگر نیست. فقط باید برای شما باور کنه. میگن که یکی از همون نشانه های غلامی باور زود باوریش است. یعنی شما بگیم که مردم اینمی طبیعت مردم غلام کردگی هستید تا که از این چیز شما سوء استفاده کنین و مردم اینم خیلی داد وایش ببرویه بگرده. مثل که امامعلی رحمان سمالیات میخره در 92 میلیون دلار در کوچه زنای تاجیک برف میروان عذاب میکشن. خب 4 تا احمق میبرویه میگه ای خریدن امامعلی سمالیاتش کو برای آبروی ملت های و شما باور میکنین در این چیز میبروین میگه این از همون دل برای آبروی ملت. یعنی کیف امامعلی را، کیف رستم امامعلی را برای شما یک آبروی ملت میکنن.
او کیف میکنه که گوته کیفی و بروی ملت باشه. ملتی که در روسیه و در خود تاجیکستان در درون توالت مادر خوان، در درون توالت زندگی میکنن. صدها مادرایی است که دوایشون در آسمان گریه کرده میگردن. خب یعنی برین در روسیه ببینید در درون واگن مادر تاجیک خوای یکی خریدن سمالیات امام علی آبروی تاجیکه. یعنی امام علی سمالیات خرید ای آبروی ای بچه ای آبروی تاجیکه ای آبرو بزای значит ای آبروی مو شما گرنگ نخی باید باور میکنین در این چیزا میخیزین باور میکنین خلاص دیگه گوتی همو گپو بگی دیگه این چیزا هست هموطنای عزیزم. اگر شما این چیزا را روایه کنین اگر این چیزا را تنظیم کنین بخیزین طلب کنین استعفای دپوتات چه طلب کنین استعفای اندازبان چه طلب کنین استعفای بگیم که همون چیوش طلب کنین وزیروش استعفاش طلب کنین حداقل طلب کردن استعفای وزیر یا استعفای یک آدم دیگر که امام علی تعیین کرده است اگر تو را استعفاش طلب کنی او جنایت میشود در تاجیکستان. تو تروریست میشه اکستریمیست میشه سپاراتیست میشه خائن ملت میشه عنوان میتن تراترا میگن که از خارجه پول میگیره برای کار کردنش این خوجای خارجی داره یعنی دفاع از ملتت کردن باید خوجه خارجی بزنند استاتیات فهمیدید؟ یعنی این مشکلی ها را ما چیکار میکنیم در زندگی داریم برای همین تا اون وقتی که اگر ملت ما خودشون هوشیار نشوند و بگیم بیدار نشوند و تا اون وقتی که ملت ما اون انسان هایی که برای ملت وطن سرزمین و میسوزند در برش راست نشوند این ملت آباد نمیشه این ملت آباد نمیشه. حکومت هر یک رسخودشه باید اچات بسپاره برای ملتش. امروزه رفتن سفر رستم و بگیم که برای یک کیفیت رستم سمالیات خیزاندن از تاجیکستان بردن او قدر اخران گستینس و غیره چیزا را باید تاجیکستان اچات بسپاره کنکریت نکی. خب چند قرض خود کرد رستم از بودجه دولت از کدام حساب رفت یعنی که البته تمام رسخود اینو از بودجه دولت میشود. خب این ربط داشت به یگان دولت به یگان چیز ربط داشت کیفیتی رستم یا سامان یا دیگریش البته که نه. این چیزا را مردم باید بدونن. همین مردم ها بیسواد کردن همه تو جای بیسواد کردن که مردم دیگر بگیم واقعا هم کو پخرینشون ایده بعضن اوچو بعضن اپور همه بینی دل دروا میسوزه و خدا خودش غلام ایکو میگه شکرونه که وطن تین جای میگه شکرونه که وطن تین جای. یوبانی твою میدونی چیه؟ میگن تاجیک هم در وطن خیش چرا متهمم یا خطا رفته با تاجیک تولد چیدنم خلقم در وطن خیش چرا متهمم یا خطا رفته در تاجیکستان تولد چیدنم. ما کلیت خونم فراموش کردم در اونجا میگردیم باور کنین دوستای عزیزم نه زندگی را او برام هم تا بروردم در اون ماشین دیگری من تا موندم میگیرم گفتم که مدینه ماشین دیگری قطعی آمده بودم در اون مونده بودم فراموش کنم کلیتی کن در اون ماشین مونده بودم من تا فراموش کنم بر رفت است در اون ماشین مگرم بگردم برم اوزی انا بگیم که چی را بگیرم کلیت ما بگیرم بیام همیشه در پشتی در خواه میرم. دیدین دوستای عزیزم خیلی هش با گپ میشوه بعضن حالتو نگه کو بعضن حالت
ба ҳамун гап фикрат мерава, дар гапи чап мегако мата фикрат мерава. Ман як гирифтам дар дастам, аммо бо чӣ кардам, чита фаромӯш кардам амро. Чӣ хеле шидам ин ҳолат ситуатсия. Яъне хов дорам, оз гуфтам медорам хов мерам. Чӣ хеле шидам ин ситуатсия вазъият. Мегум гирифта будам, мегум ами гирифта будам да ики сандуқта. Як даҳан намеген да, ами кисо табуко намеген, наменависе ятадам кисо табуко гуфтам. Ман мегум ма гирифтам калито, хеле набуд вроде ба гирифта будам. Меги шумо як даҳан наменависен ки ами кисо табуко гуфтаг. Як даҳан чиай, нам калимаро навиштан чиай. 15 нафарен имрӯз. Каҷоида эфир пефире аст ки шумо ирӯз нестен дар иҷа. Камтар хов доштам. То хатто хонара қатишмо чахчах када бирам. Бигем айс нам дар дорам, хонаи ман айс дора. Бигем ки зонаи ма закрити зонаи 4 та дар дора. 4 тарафи дигар бигем бокимонда. Зона закрития хеле меҷиқи шлабавно ҳуй мешавад. Хулас бигем хеле як даҳан мегуфтен киса табуко. Ман қариб мегаштам, мерафтам, оз мегаштам, мерафтам дар оҷа мошин дигаре ҳуй мекардам ки дар дараш калид нест. Баъд кисама медидам ки дар кисамай. Фаҳмидем? Гаранда қизиқ мешида. Баъзан улатам хеле аст. Афандитон бугум. Ягон афандитон бугум. Дӯстои азизам, гуфти ҳамун гапо ки ҳаматонако I love you. Ҳаматон I love you. Рости афанди гуфтанда мегуфтам ана хов кардан дар кора барои бу саҳар бар вақт хеста рафтан дар кора кор дорам. Барои ҳамин дӯстои азизам ҳаматона I love you. Падилита фаромӯш накунед. Хуласаи налогбандии давлат ҳамин хел мешавад. Дар Тоҷикистон ин система вуҷуд надора. Дар Тоҷикистон багем ки налогбандии мо налоги ҷангалай, кадомида чӣ хел маҳқулай мерава. Охирон чандин соли охир аст ки ҳукумати Тоҷикистон танҳо қонун тасмимгирии қонуни ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон болои багем ки ҳамин мошин дай. Ҳамин мошин намебад багем ки ай соли чанда ина 18-17 на 18-19 ай соли 18-19 то имрӯза доимо ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар болои мошин қонун қабул мекунад. Сол шалиш мекунад, налог шалиш мекунад, дигари шалиш мекунад. Фақат да як сол як бор ду бор дар бораи ҳамин мошин я оҳан опел намебуд. Агар ку Тоҷикистон дига намедонист парлумони Тоҷикистон чӣ кор кунад, чӣ қонун қабул кунад, дар бораи чӣ фикр кунад, чӣ хел гап занад. Дар бораи тиҷоратҳо қонун қабул кунад. Ҳама тиҷорат авлоди Раҳмонов чӣ хел дар болои қонун қабул мекунад. ҳамин хел нест. чӣ кор мекунанд дар оҷа. Наметавонанд дар оҷа қонун қабул кардан. мутобиқ қонун ма бошам ку ҳамин Тоҷикистон нами лобой дукон магазин бояд касса дошта боша. Кассаҳошон онлайн боша. Ҳар як парагони задагиш автоматӣ бигем ки дар ҳамун налогови система, яъне ки дар сохтори андоз ворид шава бояд ҳар як чекаш. Медонӣ намира. Як чек натаку ура чӣ хел штраф кардан дар кор аст. Яъне ки ҳамаи чиз бояд чеққатӣ боша. Фарқ надорад пирашкӣ мефурӯшӣ, чой мефурӯшӣ, чӣ мефурӯшӣ, намефурӯшӣ. Бояд ту ба номи худат фирма кушоӣ, яъне номер бигирӣ, номери налог бигирӣ ва барои ӯ терминал бигирӣ ва бигем дар оҷа кор кунӣ. Бигем нам терминалат қати хариду фурӯш дошта бошӣ. ҳар як чеки ки мезанӣ ҳамун чиз дар як чек бояд сабт шава, савдои ту сабт шава. Таи рӯи савдот бояд налог батӣ. Мефаҳмӣ амира?
тай рӯи савдот налог будӣ. дар ҳолате ки ҳамун савдои меъёри ҳамун кам шид солонаш, мисол як сол ҳар моҳ супоридӣ омадӣ охир омад меъёри ҳамун савдот аз ҳамун миёнаи ҳисоби давлат кам шид, дар ту бояд давлат бар бигардона пулта бита то ҳамун меъёра туғри кардана. яъне ки ман бошам бигем ки то инаи дараҷа бигем дар Тоҷикистон қонунҳо мегирем ки то ки ҳамин инсон адолат риоя боша. як инсон $1 миллион солона кор мекуна, як бечора гуфти ҳамун гапҳо ҳамун $20,000 $15,000 кор мекуна солона. мисол бизнесмен $1 миллион кор мекардаги ҳам ҳамун налога мета, ҳамун порара мета, 20,000 кор мекардаги ҳам ҳамун налога ҳамун порара мета. аз куҷо баланс туғрӣ мешавад? баланс дар инҷа туғрӣ намешавад. яъне баланс бигем ки боз ҳам поён ғалтида рафтан мегирад. баъзеҳо бадбой мешаванд, баъзеҳо камбағал мешаванд. бароям баланса қапидан худо хоҳа мо дар Тоҷикистон баргардем, ба сари баланд баргардем. албатта ки бигем ки мо чикор мекунем, яъне ин чизора роҳандозӣ мекунем, ҷобаҷо мекунем, то ки барои мардум да адолат риоя мекунем. Эмомалӣ Раҳмон мард боша, майнам хеле аз намиҷа истода идора мекунам. аз намиҷа истода идора мекунам. любой вилоята 5 сол дар ихтиёри ма биспора, раҳбари ҳамин вилоят таъин куна. 5 сол любой. Бадахшон мехоҳад Бадахшон, Хатлон мехоҳад Хатлон, Суғд мехоҳад Суғд. 5 сол дар идораи ма биспора. ма 30 сола кори Эмомалӣ ки дар пойтахт кард, дар 5 сол 10 баробар боло мекунам. ман ҳамун вилоята 10 баробар боло мекунам. 5 солда марҳамат кунам. ман қонуна қабул мекунам, чӣ хел налог установид кунам. ҳар як вилоят берун аз як қонуни конститутсионии ҷумҳурии Тоҷикистоне ки мо дорем, гуфти ҳамон Эмомалиро номи нав мондем, чиз Омуалӣ омуҳо буданд ку худои фиравно Ому, худои фиравн Омуи бузург буд. ҳозир Эмомалиро мо Омуалӣ ном кардагем, Омуи бузург. ҳамин Омуалӣ 5 сол бояд ҳар як вилоят берун аз қонуни конститутсионӣ дар дохили худаш раҳбарои ӯ вилоят ҳаққи қабул кардани қонун андоза худшон бояд дошта бошанд. не ки душанбе шида данғара шида Эмомалӣ Бадахшона налогша бига, Хатлона налогша бига андозша, Хуҷанда андозша муайян куда. не, дар соҳаи андозбандӣ бояд ҳар як вилоят худшон тасмим бигиранд андозашона. яъне ӯ барои тиҷор, барои инсонҳое ки бигем дар ҷо ворид мешаванд шароит муҳайё кунанд. ӯ битонанд муҳайё карда шароита ва ӯ битонанд андозбандӣ кардан. яъне ӯ бояд андозбанданд, ӯ муайян кунанд. барои чӣ? барое ки мутобиқи яъне тиҷорати ҳар як вилоят фарқкунанда ҳаст ва маошҳо ҳам фарқкунанда ҳаст. аз ҳамин лиҳоз бояд вилоятҳо қонунҳои андозу қонунҳои бигем ки имкон додан ба тиҷорҳо ӯ бояд худошон қабул кунанд. ира бояд душанбе қабул накунад вилоятҳоро. ин чиз нодуруст аст, реально нодуруст аст. ман агар президент шавам, ҳар як вилоята берун аз як қонуни конститутсионии ҷумҳурии Тоҷикистон, гуфти ҳамун Омуалӣ, ҳар як вилоята боз внутренни қонуни худша қабул карданда иҷозат метам. андозбандӣ боша, имтиёзҳо ба тиҷорҳо додан. дигар ӯ ҳамун чӣ коре мекунанд барои рушди ҳамун вилоят. хоб зери қонуни конститутсионӣ, гуфти Омуалӣ ки конститутсионӣ, ӯ боз қонуни дохилии худшона бояд дошта бошанд ва худшон тасмим бигиранд дар минтақашон чӣ кор кардан дар кор аст. яъне ки як Тоҷикистон 3 штат дора, 3 вилоят дора, яъне 3 штат дора. штати Хатлон, штати Бадахшон ва штати Суғд. ва 3 штат ҳаққи тасмимгирии худшона доранд, ҳаққи сохтори худшона доранд, сохтани худшона доранд ва бигем дигар қонунҳое ки мисол гирем
берун аз ӯ қабул кардани муҳоҷират, муҳоҷир қабул кардан, бояд бо мутобиқи шароити худошон ӯ қонунбандӣ кунанд дар минтақаҳои худшон. бояд мо ҳам бигем ки мисли наи аврупо мисли амрико бояд каме дар қонунбандиву каме дар мо намешавад як диктатор бишина президенту кӯли тоҷикистона диктоват карда бишина. Не, мо як қонуни конститутсионӣ бояд дошта бошем, гуфти омуалӣ ва дигар зери қонуни конститутсионӣ дигар қонунҳои внутренни қонунҳо мегӯянд ку загранпаспорт ва внутренни паспорт, яъне ки внутренни қонунҳои баъзан қонунҳоро бояд худи парлумони бигем ҳамун депутатҳо ва раҳбари ҳамун вилоят тасмим бигира қабул кунаира. ва дар ин бояд ҳукумат дахолат накунад, яъне ки президент дахолат накунад. мо на фарз кардем ма метавонем мебинем ки мисол дар клуби мо фалон чизо бисёр мисол хатлонда фалон чизо бисёр муҳим аст ва лозим аст. ин чизоро барои овардан баъзе чизоро аз баҳраш гузаштан дар кор аст ки ӯро бидрорӣ. хоб мо қонуна бояд қабул кунем дар хатлон. ё ки дар суғд миём мебинем ки баъзе чизоро кардан дар кор аст ва баъзе чизоро маҳдуд кардан дар кор аст. хоб мо ҳамчун раҳбари суғд бояд ӯ чизоро маҳдуд кунем ва чизои лозимиро ҷорӣ кунем, то ки барои манфиати миллат боша. дар ин чиз қонун конститутсия ма дахолат накунад, барои ки ӯ минтақаро ма медонам чӣ кор кардан дар кор аст. мисол ман раҳбар шум, ман медонам чӣ қонун бигирам ва ба ҳамроҳи мардумаш овоз монанд. ҳар як вилоята, ҳар як бигем области моро раҳбарша на ин ки президент таъин кунад, балки интихобот бигзара худошон таъин кунад, яъне худошон интихоб кунад. мутаассифона як нацизм мо дорем дар инҷа, дигар инсонҳо дар дигар вилоятҳо рақобат карда наметавонанд. хеле баъзан нацизмҳо дорем. албатта ки чизоро агар мо аз байн барем, ҳар як инсон метавонад бия рақобат кунад дар ҳар як вилоят раҳбар шавад. ин ягон мушкилӣ надорад. аммо мо нацизм дорем, яъне ки бояд раҳбари мо суғдем бояд ай суғд шавад, ё ай хатлонем бояд ай хатлон шавад, ё ай бадахшонем ё ки ай бадахшон шавад. яъне ин чиз як рашк нацизм дорем. як бадахшонӣ метавонад бияд дар хуҷанд раҳбар шавад, як бадахшонӣ метавонад бияд дар кӯлоб раҳбар шавад. идея дора, идеология дора. мисол ӯ медонад ки дар кӯлоб чӣ коро карда мешавад, хатлонда ӯ медонад ки дар суғд чӣ коро карда мешавад. хоб ӯ бояд шава омада рақобат кунад, овоз дамона худша. яъне ки бисёр чизо аст дар тоҷикистони мо тағйир додан дар кор ҳаст. бисёр пусидагӣ чизҳо мо дорем, ганда сахт пусида рафтагӣ чизҳо зиёд дорем. иншоалло ки худо хоҳад вақт соат рӯз шухати инқилоб дар кор аст. вақте ки инқилоб кардем баъд мо ҳамаира курбон бегум бигем ки тағйир дода мебироем. ин чизҳоро оста оста аз байн мегирем ва бисёр чизҳои нодаркориро мегирем мепартоем ва чизҳои наве ки барои мардум лозим ҳаст мо ӯро чӣ кор мекунем, дохил мекунем. боқӣ саломат сарбаланд хунобод бошен. ин буд бигем ки барои андоз буд ва имрӯз кӯшиш кардам барои шумо фаҳмонам. то қадри имкон намедонам фаҳмиден нафаҳмиден ин чиза. боқӣ саломат бошен, хонатон обод боша. баъди тамошо кардан подписка кунен, падилит кунен ва фикр назари худтона зери ҳамин навор бигем ки дар ҷои комменташ бинавишед. фаҳмиден ё нафаҳмиден, ё ягон пешниҳодҳо дорен, илова карданиен, баъзе илова ҷоҳоро кам карданиен. хоб назаротона бинавишед.